أزال بالكادي الزفلة. الزفلة كنت الزفلة ون. أزال بالكادي مثلا هذه لي ذي البارية السن 5 يونيو ذي جيوث تزقا يفلا سالي مقارن لسباس أوروبيان. Exactement. Donc أزال دياس هذا غدي شنو السن 5 يونيو c'est ça? 5 juin, effectivement, il y aura un spectacle avec mon groupe de musiciens, plus la chorale Téliwa. Et d'autres surprises. ذي شو هذا غدا هو ذي تمليلي ثاقي ذي شو يدين دو سبيسال ذي تمليلي ثاقي يدين دمينوث ديجا ثمغرا تنخدم في ثاني حريشة مزوارو أنا ديك استجملت دي سي هذا ان بارتي دوماج لا فامي عمروش notamment Tawsa Amrouche et Jean Mohab Amrouche et Fadman Mansour. D'autres hommages, un autre hommage pour Balaï Mizri, sont liés à plein d'artistes que je rends hommage, et notamment le poète Simoh Mohamed, et aussi les femmes Tilawin Tiqveliyin et Dijman Shnayagir Akbor. إما دينا كي قد صارت جميلت تواشلت عمروش زال إبراهيم سيموح محمد. Est-ce qu'on peut comprendre, on doit comprendre par là que tu vas chanter, par exemple, tu vas reprendre des chansons de Tawsa Amaroche, tu vas chanter des poèmes Nsimouh Mohamed, tu vas reprendre des chansons d'Israël Ibrahim, notamment les chants et les chants de Tawsa Amaroche, c'est des chants d'Akbor Mzika, c'est déjà Natid, et les textes, Mofen Rachid justement أظهر livre de recueil de poésie de Jean Mohab Amrouche c'est les chants اللي تمغارين زيكني شغل وقلنا تشنودي جاو تماس مارغريت طاوس عمروش يورث c'est un livre de recueil de poésie. Alors la majorité des chants dans la première partie effectivement c'est des chants et Jean Mohab Amrouche et des Jean Mohab Amrouche et je reprends 2-3 chants de Tawsa Amrouche orchestré par des musiciens. إزري إبراهيم إزري إبراهيم تمشى في النظام كنت تحكي عليها j'étais convié à aller à son enterrement. Malheureusement جاي ولا أكثر من 10 سنين كي إزري إبراهيم حضر ما يخدم طنط التنس ذيك يظني c'était un orchestre de musique autour de lui et كان الصباح يروح نطلن سيفن دوير إن كاس النير توسد ديما ديما سي ميشلي عزان ثيا النير سي دينا دي طونوبيلي دامي لا ديك كاثيا النير على ميشلي جي كومبوزي ان تكست sur un air de Zawiya où c'est ma manière de lui rendre hommage à Abraham parce qu'il m'a beaucoup apporté, notamment Jean-Philippe Riquel, c'est grâce à lui que j'ai connu. La première scène vraiment de manière professionnelle c'était avec Ibrahim et Aouni Ratas. Et Simoh Mohamed? Simoh Mohamed, par exemple, il y a un texte que je chante de Tawsa Amrouche. Le chant entre Tawsa Amrouche mais Wilmekal le Dani, c'est un texte de Simoh Mohamed. C'est un texte comme ça. أزال بالكادي أزال نسينا سكوسنا كينا أوغار وكنزرارة ذي قاع ساقين الشنا وشني كذي لي سبيكتاكل وقيلا كنا نسلا غور كي كرا جوجل ذي تاغوش كان قال لك نستروميث t'as dû perdre ta voix t'as eu du problème en tout cas au niveau de la voix est-ce que زمرضا عقديني هذا الشيء قدران ام كلامي دوغال عامين مه في بوضنا خاطر كنا نروح غناو فيستيفال نتمازغ مارسي ماشي مزيك نشني غلط اصلا مزيك الضرب une وقت كني 2012-2013 j'ai tourné beaucoup avec le spectacle de Boléro j'ai chanté beaucoup and alors même 2 fois de suite au festival de Carthage ديني دي شطح بطن طمكارت وحده غاثا شتيو يون الكوتش فوكال يقرا الصوت باللي لي كورد فوكال سي l'instrument le plus fragile le plus صغار الراي سواعين صمدن الحموان دينا يغالي ضطن طمكارت عندها صوحيله بوينو براسك كني عامين ونغالا تقولوا غلط j'espère que la voyons تبدل على طاس j'espère زين تعجبني en tout cas الفرحه سيمي دوغال عشنا تخص ويدك يكحملن الجونري
ذا شو ديالنا ازاب بالكادي ماشي كان هاد الشنا ازاب بالكادي الشنا لا بانتور كنسقى لك استروميت لا بانتور تخدم لا بانتور دايره كاليفيكاتورا سي ان تابلو دو بانتور تخدموا عندنا لي كوستيم مي سا فا ان بو افيك طون ترافاي دو بانتور تخدموا لي بيجو توي كنقارن كن استروميت انا ارتيست كومبلي اسكو زمرا ديني كرا قوالنا فاي تخدم ذاك الكليه اسكو جوستومون غاس تجي شنا غاس سنا سين اسكو تكمل دي لا بانتور اسكو تكمل كوين نظان ايوا كان زرن لا بانتور بور موا لا بانتور نا شنا نا لا مود نا السينما يجمع يتيدك خاطر c'est juste c'est un moyen de s'exprimer lorsqu'on est artiste généralement et qu'il a un rôle où la peinture la peinture c'est la sensibilité et la sensibilité non trop j'ai eu cette chance peut-être d'avoir plein de cordes à mon arc où je m'exprime soit la peinture soit ce china soit la création de bijoux de costumes d'ailleurs des cinéma des avec Rabia Ben Mokhtar. Malheureusement, que nous a quitté il y a très guerre. J'ai travaillé en tant que premier assistant réalisateur. Je suis à la cinéma justement. Et il se dit que le canal, c'est art pour rien. Il se dit que le jeu du théâtre, la comédie, la photo, il y a l'image, il y a les décors, il y a la peinture, il y a les costumes, il y a alors الدغرة غير ما دشنا وذيك السنين تيزلاتينينك ثواشينك تخدم ميم ان دوبل البوم جو بونس سي سا ان دوبل البوم يزلان وقيل السما يزلان اسكو تسعيد جديد تسعيد ماينوث بارابور وين تشنيض ديجا نغ شيك ديال l'album l'album يخدمها وين كيفيدنا وين سي كوم اون تيز de poésie ancienne يعاوننا تصبح على مرابيه جمع دوك لي شوني قبور مزيكني مي وكار زاد اقلير لا خدمه sur un nouveau album où les textes les airs toujours anciens ou les textes de Amzien Kazar. Est-ce que le spectacle 5 juin est-ce qu'il y a des تزلاتين جديدين خاطر الماينوتي il y a un chant de justement d'Amzien Kazar نسفراقي المزيان كزار دا شي ساعه دو بارتيكولير en fait حمل عطس ديالي نسخدات خصياتاس على خاطر ديجا كاينين دون لا بينتور كنزرد je me suis spécialisé dans la restauration de peinture يعني la Renaissance et Amzien Kazar dans sa poésie, il parle de la Renaissance, il parle des mythologies anciennes berbères, parce que tu sais que il a un ishben à la Méditerranée, les Grecs, les Italiens, les Espagnols, les Italiens. يعجبني صنف النار خاطر ايمان شنا النار على التكست النار وتدي وثالة وضعية كيا شاقي الدغرة ماذا 5 يونيو 5 جوان دونك هذه وزاب الكاديان سور السنة ديغنيا مي اسكو كاين النوم نتوالي لي سبيكتاكل هناك اسكو ça sera une occasion pour voir des beaux costumes, des beaux bijoux. Est-ce qu'on aura des spectacles dans le spectacle? Je peux pas qu'il donne sur scène avec un jean j'ai beaucoup de respect au théâtre et à la scène. Moi je viens de l'école de théâtre, j'ai fait beaucoup de théâtre. Et le respect de la scène, c'est de venir avec au moins un costume correct ou une création. Chaque numéro a des nouveaux costumes. On essaie de se moderniser en gardant toujours la touche berbère ancien. Le thème, les costumes, c'est autour de l'écriture libique, l'écriture ايه كاين ثاني قرات يزال لكن فيك رونديفو كنلقى كنستروميت اسم 5 يونيو ذي لوروبيان ذي باريس
تنمية نون تنمية لاسوسياسيون تاع مازها ديال سين صخام ولينا الفرحة مقران دوالا غاشنا surtout l'Européen avec la Croatie. Et cette année aussi, je les invite à venir faire avec moi la deuxième partie. Je remercie aussi l'association qui m'a invité, les Aronsen, François Perrier, qui a confiance à Rorir. لا تصوير نتمنى تروح إلى فوتسسقان تروح على فال أزر تروح ثاني جاشنا ويا كي تعاونن تصب شي وماشي سين يسول في الملا تورسنا وننسن يو دي ميوزيسيان ماشي ديال تيد الدرا هني داف مسنير il y aura beaucoup de surprises aussi. Il y aura une danse berbère. Il y aura, j'invite ici Panzar à danser sur scène. Il y aura plein de surprises. Et merci. Rendez-vous le 5 juin.